Payo, wala. Grazie mille. Prego, ciao. Video kita din ako para kasama. Siya lang, okay na ito pa. Grazie mille! Kuya, napakalamig. Wala ka bang kumot? Kuya, yakapin mo kami. Kuya, ano pangalan niya? Giuliano? What's his name? Giuliano. Giuliano. Giuliano, you have kumot? What? Like cover? No. 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 Ito be. Smile. Hi, Oscar! Sino Oscar yan? Naka-live siya?
Ayan, kasama namin sa Ate Vice. Nalikod. Saan sila? Gondola kami, guys. So, dyan kami na hotel nakatira. Ayan, yung hotel namin. And ito yung port. Ayan si taxi. The water taxi ko na. Fammi l'ultimo, vieni. Ah, ora no, fammi l'ultimo. Là già sbarcate tutte e 4 le barche. Jan Enrico Figueroa. Ti sei già l'ultimo. Questo è il quarto, tu sei il quinto. Hello, Dove everyone. c'è un altro gruppo? Bawal tumayo. Ito na, bilis lang. Sarap na pala hotel natin. Ito yung Grand Canal mismo. Va bene ragazzi, sto a posto. Ayun. Si BG sa likod. Ayan, tapos na yung tour namin. Bene, buona giornata. Alla prossima. So ngayon, dadaong na yung bangka. Delikado kasi natataob daw. Good luck to us. Okay. Ciao, bye ragazzi. I will do the balance. Oh. Thank you. Alright. So lahat ng mga ang papogi na mga nagtatrabaho dito. Ayan, lahat yan. So ito yung hotel namin. Ayan. Famous Bernard Cloma. Ayan, yung mga kasamahan namin sa tour. Naka-live, mommy. Mag-hi ka naman. Ay, si Jill pala. My friend from Paris. Mag-French ka nga. Mag-French ka nga. Sige na. Buongiorno. Sige na. Huwag na. Ba't naiya ka? Ikaw nga interpreter namin sa Paris. Tapos si Annie, ito yung pinakamagandang Romanian na friend ko naman. Tapos ito naman from Thailand. Sadiha. Bonjour. Bonjour, Tukra. Ay, bonjour ka. So ito na yung mga Magna. Charot na. Magna. Then the famous Bernard Gloma. Hi, how are you? We're here in Venice. Ano Venice. Ano Venice? Venice. Venetia. Ayan o, dalawa o. Ayan. Ayan si Meme, tsaka si Ayon. Ayan. Happy Manchari! Uy, ang ganda ng tote bag sa Ate Babos. Happy Manchari! Happy Manchari! So ayan ang dalawa, dalmansary nila. Lalaro. So ayan na, kakatapos lang namin Grand Canal Tour. Okay na, nakita mo. So balik daw ulit shopping. Sur la terre comme au ciel, il y a des choses qui ne meurent pas. Si tu t'aides, je vais pas m'en mettre à qui. A good time. So come on.